माते इसलिए नहीं है कि पफा कुरानी गोड़ी कुरानी चरगान अगे कबड्डी को लफा और सो के पारे में चरगान कोई करना दा कबड्डी नहीं शिकम और के द नमरूद यमा सालिम खलील और के द नमरूद यमा सालिम खलील कट शमा खपा यमा औजुन ذا كيركت كلاك كيركت وسا بوري بالين كو چينج ابيس كو ودا يوم يا شوف بيتنج مشور كو تاسو كتا كنا شاتو نم كتا كنا سو مي دلا ستاك توجه را برابر شي ستاك توجه را برابر شي ستايما بس تايما اوجون كو पारामीटर पपिंद्रा की कोक प्रूदी अमंग तासु पारामीटर गन सारा समाज टोल कागे वाले स्टूडेंट जानते हो जुमला वाले ओ पबजी वालो तल तो पबजी सुपर जी ना कई तो पबजी के फ्री फायर के लायो लडू के और मोबाइल के गेम ना के इस्लाम और पाकिस्तान ता द गेम ना मने के गेम कावा क्रिकेट का वजह पखपल क्रिकेट को अल्हम्दुलिल्लाह ذا كيركت كلاك كيركت وسا بوري بالين كو چينج ابيس كو ودا يوم يا شوف بيتنج مشور كو تاسو كتا كنا شاتو نم كتا كنا سو مي دلا دي تکړه توجه اوس په دلا حیا ساده راو اوس د حیا ساده راو اوس پورې شامتوندان خدول ما توجه क्रिकेट कवा हॉकी कवा कौमी खेल दी फुटबॉल कवा कबड्डी कवा बराउल के कबड्डी टीम स्टार नष्टा कखवाऊ कनो दाऊस टीम स्टार पता शमा पेंडे के बल बयान के हम कबड्डी का टीम है कि नहीं है कौन होने के नहीं है मैंने कहा पूछो क्यों नहीं है आप ही पूछो क्यों नहीं है पूछो माते इसलिए नहीं है कि पफा कुरानी गोड़ी कुरानी चरगान अगे कबड्डी को लफा और सो के पारे में चरगान कोई करना दा कबड्डी नहीं शिकम ak parameter papinra ki ko prudi among tasu parameter gan sara समाज टोल कागे वाले रोख पति कम है सामने कम है खुराक सही का ग़िज़ा दे सही का कारोबार सही का पबजी प्रिपेयर नहीं लडू जे कम स्टूडेंट स्कूल टीचरान प्रोफेसर के तनास्ती प्राइवेट या सरकारी रेगुलर सुचत के टीचिंग सुख की माशाल्लाह असातिज़ा किराम सुचत टीचिंग माशाल्लाह यो जी टीचिंग की माशाल्लाह माथे दवा सर जी कम स्टूडेंट के मोबाइल गेम की होमवर्क कबूली स्टडी कूली द गेम वाला चला मोबाइल के डॉक्टर इंजीनियर साइंसदान द पाकिस्तान द हर महकमे हर इदारे बेहतरीन मायनात अफसर जुड़ी दी 10 गेम को एक्सरसाइज पकी वर्जिश पकी इस्लाम पाकिस्तान दी इजाजत और तवज्जो मोबाइल गेम सर वर्जिश की वाय वर्जिश की द पबजी फ्री फायर लाई लडू जमा बाइकाट चाचा बाइकाट स्पिन चावी मोवाया स्पिन मोवाया स्पिनी मवाया नदी मतलब ना कि स्पिनी बनवाई कि ज्वन को दरूग बवाई गीबत बके चुस्ता मतलब सदी मादे शायर लम जवाब वर्क वो स्पिनी मवाई कि ज्वन को मैं जोर ल जवाब वर्कुम स्पिनी वायमा औ ज्वन कवम माशाअल्लाह स्पिनी वायमा औ ज्वन कवम औ राशकना दायमा औ ज्वन कवम राशकना दायमा औ ज्वन कवम औ संग में द वक्त ज़ूलने मात करी दायमा रिहायमा औ ज्वन कवम दायमा रिहायमा औ ज्वन कवम और के द नमरूद यमा सालिम खलील और के द नमरूद यमा सालिम खलील कट शमा खपायमा औ ज्वन कवम कल तालिब पनामा कतल शम कल बिया मुलायमा औ ज्वन कवम कल बिया मुलायमा औ ज्वन कवम कला द तालिब पनामा कतल शम कल द तालिब पनामा कतल शम कल बिया मुलायमा औ ज्वन कवम जमा द सांगुना प अज़गन लार जमा द सांगुना प अज़गन लार प्यबला बुडायमा औ ज्वन कवम प्यबला बुडायमा औ ज्वन कवम जंग कवमा जंग द अमन ज़ेरी दी जंग कवमा जंग द अमन ज़ेरी दी लदी गुन पूरी वर्षो गुरा पर जंग सर अमन रायो कराने जंग कवमा जंग द अमन ज़ेरी दी दा फलसफा स्तायमा औ ज्वन कवम दा फलसफा स्तायमा औ ज्वन कवम स्ताक तवज्जो
را برابر شي ستاک توجه را برابر شي ستاک توجه 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 را برابر شي ستایما بس ستایما او ژوند کوم ستایما او بس ستایما او ژوند کوم او یا پښتونه ستا د کور سراج یما زینت الشعراء سراج الحق سراج ترجمان دیوبند یا پښتونه ستا د کور سراج یما لاس کې دی ویړیا یما او ژوند کوم لاس کې دی ویړیا یما او ژوند کوم سپینې سپینې وایما سپینې سپینې وایما